Hello guys, good evening guys sa ating lahat guys. Dito naman guys sa pamamahay natin guys. Simple lang pala yung gagawin natin guys para sa ating hapunan guys. Episode natin ngayon guys, simple lang. Daing lang guys na bangus, tsaka gulay na pichay guys. Gigisa lang natin. Simpleng luto lang muna tayo guys. Dahil puro pork tayo nung nakaraan, tsaka mag-alternate muna tayo guys. Dahil mahaba pa yung lalakbayin natin guys dito sa social media. Guys, samahan niyo ako guys. Magluluto guys. Tara, ito yung sangkap niya guys. Ito guys, ito yung bangus natin guys na ako na lang magbababad nito guys. Simple lang yung natin guys, ilalagay lalagyan lang natin siya ng paminta ito. Tapos ginisa mix guys, ilalagay natin. Irarab lang natin, tapos piprito na natin. Hindi na natin siya lagyan ng guys, suka at saka bawang. Tapos ito yung pichay natin guys. Yan, gigisa lang natin to. Ito yung sangkap niya, bawang, sibuyas. Tapos lagyan natin ng oyster sauce guys. Tsaka mamaya maghanap tayo ng sahog niya kung anong ilalagay natin. Okay guys, update ko lang kilit mamaya. Magrarab lang muna tayo ng ng bangos. Okay guys. Yan guys, yung ko muna guys, yung inano niya yung guys, yung pichay natin guys. Yan yung niya, trabaho niya. So guys, update ko ulit mamaya guys. Okay na. Yan guys, titimpla na natin guys yung bangus. So guys, lagyan na natin guys yung ginisa mix guys, yung bangus natin. Buran lang natin yan. Ito yan guys. Tingnan natin siya guys, ibababad sa suka. Tapos mamaya-maya na natin to guys pa-fried. Tapos paminta guys yung para bumango ang ating daing na bangus. Tapos guys, irarab lang natin yan para pumasok dun sa guys, sa laman. Tapos mamaya na natin to guys ipa-fried. Yan mo na siya, mga kalating oras lang guys. Okay na yan. Yan guys, update ko ng kilit mamaya. Yan na guys, samahan mo ko guys. Mag-cooking show na tayo guys. Tara guys. Yan guys, mainit na yung mantika natin guys. Ilalagay na natin yung bangus natin guys. Dahil nakababa na to guys ng kalahating oras guys. Pwede na to guys. Sige guys, lagay na natin. Yan guys, check muna natin guys kung okay na yung natin. Malaki guys, kaya maliit na yung kuha natin guys. Ito guys, ang galing lang natin guys yung bunso. Guys, mamaya update ko ulit mamaya. Yan guys, check na natin guys, baka okay na. Wow, malapit na yung dahil na bangus natin guys. Sige, okay na guys. Ito na may wagang pag-isip guys. Yan guys, baka okay na to guys. Yung ating daing na bangus guys. Check natin guys. Okay na guys. Wow, ayos guys. Okay guys, update ko ulit mamaya. Yan na guys, samahan mo ko guys. Mag-cooking show ulit tayo guys. Ginisang pichay naman tayo guys. Tara, let's go. Guys, ilalagay na natin guys. Nagpainit na tayo mantika guys. Yung mantika pala ginamit guys, yung pinagpituan natin ng bangus. Lagyan na natin yung bawang guys. Golden brown na yung bawang natin guys. Ilagay na natin yung sibuyas natin. Pupukot pala yung isasahog natin na guys. Binigyan ako ng nanay ko.
Lagyan natin guys yung sahog natin. Octopus. Yan guys. Octopus. Mikus-mikus lang muna natin yan guys. Ano na ito guys, yung octopus na binigay sa atin, ito na nakasid tayo guys sa pagsahog sa ating ginisang pichay guys. Yan guys, ilagay na natin guys yung tangkay niya kasi mas matagal ito guys. Yan, sabay natin yan sa gita. Yan, yung mga matitigas guys. Guys, mikus-mikus muna natin. Lagyan pa rin natin guys yung paminta natin. Lagyan na natin siya ng paminta. Mamaya natin ito lagyan ng oyster sauce guys. Paminta mo na ilalagay natin. Tapos lalagyan na natin guys ng ginisa mix. Lalagyan na natin. Lagyan na natin guys yung ginisa mix. Yan. Para magkalasa na yung ano natin guys. Yan. Mikos na natin ito guys. Mamaya guys, lagyan natin ng kunting tubig lang. Para maluto yung tangkay. Guys, lagyan mo natin ng kunting tubig yan. Yan guys, okay na yan guys. Update ko lang ulit guys mamaya. Yan guys, check na natin guys. Baka okay na yung ano, lumambot guys. Yan. Guys, lagay na natin yung dahon niya guys. Malambot na yung ano, yung tangkay. Natin yung guys. Yun lang yung nilagay natin guys. Hindi na natin naglagay ng toyo, oyster sauce lang nilagay natin. Tsaka ginisha mix. Mula natin ito guys. Maya maya ilagay na natin yung oyster guys. Simpleng ano lang talaga ito guys. Ginisang pichay guys. Guys, lagyan na natin ng oyster yan guys. Lagyan natin ang ating oyster sauce. Guys, lagyan na yan natin. Mix mo natin guys. Mga 2 minuto guys. Okay na. Luto na yung ginisang pichay guys. Yan guys, update ko lang ulit mamaya. Yan guys, titikman na ng anak ko guys kung okay na yung ginawa nating ginisang pichay guys. Guys, kain na. Sarap na. Kain na. Tara guys, let's go guys, kain na. Yan na guys, okay na guys, kain na guys. Ayun na yung daing ng pangus natin guys. Oh. Wow! Ito yung gulay natin guys, yung pichay. Yan, hindi na natin nilagay sa kanin guys. Yan. Kuha-kuha lang tayo guys. Yan. Tara guys, samahan niyo ko ni guys. Hab-haba na. Let's go! Yan na guys.
Ito na yung recipe natin guys sa simpleng ulam sa hapunan guys. Ginisang pichay at daing na bangus guys yan. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan mo natin yung grasya na binigay sa atin. Salamat po sa grasya na binigay sa atin. Salamat po. And God bless you all. Amen. Guys, ano pang hinintay mo? Haba na na. Let's go! Natin guys, yung ginisang ano natin. Ayos guys, sarap. Simple lang to guys, ginisang pichay natin. Tara guys, lahat ng hindi pa kumain. Haba na. Panalo guys, yung dahing natin. Simpleng ano lang guys. Oh. Panalo guys, mga ganitong ulam. Simple lang, sarap. Buti guys, bumili ng nanay ko ng octopus guys. Binigyan tayo ng ano, ng kahog. Sardinas dapat ilalagay ko dyan guys. Sarap guys. Lagyan ko pala ito ng kunting sabaw guys para may sabaw-sabaw siya. Pahit kasi pag yung tuyo-tuyo, yung ano siya guys, yung parang adobo ang lakas. Ginisa lang para masarap. Tara guys, haba-haba na. Panalo. Sarap guys. Try nyo rin to guys, sarap. Simpleng ano lang, ginisang pichay with octopus guys. Pero masarap din guys, ano, sardinas lang. Ay talaga pinaka-simple guys, partner ng ano, ng pichay, sardinas. Next time guys, gagawa tayo ng ganyan. Sardinas lang. Kita
Panalo guys. Panalo yung ano natin. Ginisang pichay. Dahil ng balong guys, sakto lang. Crunchy guys. Par guys, haba-haba na guys. Sarap. Panalo. Sarap. Bangus natin guys, balat lang natira. Panalo guys.
Yan guys, solve na naman tayo guys sa simpleng ulam guys sa hapunan. Dahil na bangus with ginisang pichay guys. Guys, hanggang dito rin pala yung video namin guys. Dahil mahaba na guys, papaalam na kami sa inyo. Maraming salamat guys sa panonood nyo sa aking munting bahay guys. Maraming salamat and God bless you. See you tomorrow guys. Bye bye.